نہیں کہ زندہ ہو اور دل نہ ہو. بھائی اب سمجھے آپ, نبی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ علی کی محبت زندگی کی علامت ہے. بس صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. جزاک اللہ, جزاک اللہ. واقعا آپ نے حوصلہ بڑھایا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. شہزادی کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد یہی تھا کہ وہ ولایت علی کو محفوظ کرنا چاہتی تھی, ولایت علی کو دنیا والوں تک پہنچانا چاہتی تھی. میرے عزیزوں, میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا اور اسی ولایت کو پہچانوانے میں مجھ سے گزارش کی گئی ہے قبلہ چاہے فضائل میں کمی کر دیں, مسائل میں کمی مت کیجیے. یہ انہی لوگوں نے کہا ہے جو زہرا سے محبت کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں چاہے روتے روتے دم بھی نکل جائے نا تب بھی مصائب کا حق ادا نہیں ہو سکتا, مصائب مکمل نہیں ہو سکتے. سفر ہے فاطمہ آیا اے لاڈل افلال کا, دشمن ہے زمانہ ارے شابیر کو میری نظرے ارے بد سے بچانا اور تکلیف بھی سہ لیجیو ایزا بھی اٹھانا, صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھولانا, ارے ہر رنج میں اس بھائی کے ارے کام آئیو زینب, ارے جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائی زینب, جب خلق سے وقت سفر ارے فاطمہ آیا, یہ خیر سے جس سال لگے گھٹنیوں چلنے, میں چھوٹے سے تلموں کو لگی آنکھوں سے ملنے, ارے دیتا کا تیرا فتار جو اللہ کے ازل نے, یہ ناموں یہ نام خدا تب لگے اٹھ اٹھ کے سنبھلنے, ارے ہر گام پہ سایہ کی طرح ساتھ پھری ہوں, ارے ٹھوکر بھی جو کھائی ہے تو میں ساتھ گری ہوں, یوں سوچ کے پھر بولی کہ اے زینب ناچار ان باتوں کو میری نہ بھلانا تو خبردار, ارے کہیے تو کہ اولاد اگر دے تجھے غفار اور ہو میرا شبیر مصیبت میں گرفتار, احسان کرے کیا تو حسین ابن علی پر, ارے وہ بولی میں صدقے کروں بیٹوں کو عقی پر, مشہور ہے سب خلق میں یا شیر الہی, بچوں کی ہے بن ماں کے خرابی و تباہی, فاطمہ تو ہوتی ہے اب خلد کو راہی, تنہا میرے بچوں کی
तकदीर ने चाही, अरे लिपटाइयो सबार गले शाम शहर में, अरे मैं कब्र में तब पूंगी जो ये रोएंगे घर में, जब खल कुफे वक्त सफर है फातिमा आया, अरे नहला के जो कफनाने लगे मैयत ज़हरा, ज़ैनब ने ये की अर्ज़ हुज़ूरे शहवाला, अरे अम्मा का मेरी हाथ तो सीधा करो बाबा, वो रो के पुकारे ये खमीदा ही रहेगा, अरे ताबू तुम्हें फिर मैयते ज़हरा को लेटा कर, अरे सबसे कहो लो बीबियों रुखसत करो आकर, सब लौंडियाँ ताबूत पे होने लगी कुर्बा, मुर्दे की बलाएं ली हर एक बीबे ने इस आ, ज़ैनब ने कहा बीबी वतन कर को चलेंगे, ज़ैनब ने कहा बीबी वतन कर चले वीरा, बाबा के लिए जान दी पूरे हुए अरमा, अरे बेहशरों के मुंह हमको न दिखलाऊंगी बीबी, अरे काहे को अभी भी घर में कभी आऊंगी बीबी, ये कहते थे अली फातिमा के मुर्दे से ये बात, बस फातिमा बस हो चुकी बेटों से मुलाकात, अरे फर्जंदों की गर्दन से जुदा कीजिए अब हाथ, रुखसत भी हो अब जिंदों का और मुर्दे का क्या साथ, अरे मिलने में मुसाफिर के ये देरी नहीं होती, अरे मैयत से सजा आती थी फिरी नहीं होती, जब खल्क से वक़्ते सफर है फातिमा आया। फिजा कनीज़ फातिमा करती है ये बयां, फिजा कनीज़ फातिमा करती है ये बयां, घर से हुआ जनाजा पैगंबर का जब रवां, बैठी की बैठी रह गई मखदूम-ए जहां, एक हफ्ता रात भर रही हुजरे में नीम जान,
देखा जो मैंने हुजरे में तो आँख बंद है, आवाज आह आह की दिल से बुलंद है, आवाज आह आह की दिल से बुलंद है। आखिर बरोज़े गिरिया से आजिज़ हुए अरब, हैदर के पास रोने की फरियाद लाए सब, की अर्ज फातिमा से कहो ऐ वाली राम, या सैयदा तुम्हारी रईयत है जाबला, खाने का वक्त ना कोई सोने का वक्त है, जो वक्त है वो आपके रोने का वक्त है, जो वक्त है वो आपके रोने का वक्त है। बाहर से मुर्तजा गए घर में झुकाए सर, मुँह ढाके रो रही थी अकेली वो खुश सी है, देने लगे पाया में अरब शाह बहरोबर, घबरा के बोली हाय करूं क्या मैं बेपदर, काबू में मौत होवे तो मर जाऊं या अली, बाबा का सोग लेके किधर जाऊं या अली, बाबा का सोग लेके किधर जाऊं या अली, मेरी तरफ से अहले मदीना को दो पैगाम, लोगों खफा ना हो मेरी रुखसत है सुबह हो शाम, दो चार दिन तुम्हारे महल्ले में है मकाम, रोने की धूम हो चुकी अब गाम है तमाम, घबराती हूँ वतन में सफर के महीने से, बाबा सीधारे काम मुझे क्या मदीने से, बाबा सीधारे काम मुझे क्या मदीने से, हैदर का इस बयान से टुकड़े हुआ जिगर, बैतुल हुज़न बनाया बक़ैया में जल्द तर, लिखा है हाथ थाम के बेटों का है सहर, वहाँ जाके रोया करती थी दिन भर वो नौहागर, शाहे नजा चराग जले घर से जाते थे, समझा
लाते थे, समझा के सोगवारे पैगंबर को लाते थे। हुजरे में फातिमा ने पढ़ी आखिरी नमाज, सजदे में सर झुका के कहे अपने दिल के राज, आवाज़ इरजाई से किया हक ने सरफराज, ज़हरा ने अपने पाँव किए क़िबले की तरह, हूरों ने फिर बहिश्त में बरपाए गुल किया, पीटो क़ज़ा ने शमए पैगंबर को गुल किया, पीटो क़ज़ा ने शमए पैगंबर को गुल किया। नागाह आए रोते हुए शाहे लाफता, गुस्लो हुनूते फातिमा खुद हुजरे में किया, अज तगरकी बहिश्ते बरी का कफन दिया, ताबूत में लेटा के किया गिरियाओ बोका, बोले कफन में खोल के रुखसारे फातिमा, मुश्ताको देख लो दीदारे फातिमा, मुझ तक तो आओ देख लो दीदारे फातिमा, फिजा कनी। लिहाजा थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाएं भाई, काफ़ी जगह इधर बाद में आने वालों को बाद बहुत दुश्वारियाँ होती हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात पढ़ें इधर। देखेंगे करबला है ये यहाँ शर्त है इरफान हुसैन, करबला है, गौर भाई देखिएगा शेर, करबला है ये यहाँ शर्त है इरफान हुसैन, रंग और नस्ल की कीमत नहीं देखी जाती, और जौन को हैरती आंखों से न देखो यूसुफ, दिल के बाजार में सूरत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में सूरत नहीं देखी जाती। पहला तो फायदा यह हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिस्क मिला करबला के बाद। पहला तो फायदा यह हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिस्क मिला करबला के बाद। जन्नत के पास जितना भी हुस्नो जमाल था आंसू ने सब समेट लिया करबला के बाद, आंसू ने सब समेट लिया करबला के बाद। तो जितनी अता करेगा चरागे गमे हुसैन, उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद। तो अब कायनात कितने दिनों तक रुकी रहे, आबिद से पूछता है खुदा करबला के बाद, आबिद से पूछता है खुदा करबला के बाद। और चार में से और देखें हजरात की अब्बास सिरसवी साहब के कि मुफ्ती ये बात सोच के हमको जरा बता, कारे अजीम कैसे फरामोश हो गया। मुफ्ती ये बात सोच के हमको जरा बता, कारे अजीम कैसे फरामोश हो गया। करता है पूरे जोश में लानत यजीद पर, क्यों कातिले बतूल पे खामोश हो गया, क्यों कातिले बतूल पे खामोश हो गया। आइए हजरात मैं गुजारिश करता हूँ जनाब वकील साहब से वो तशरीफ लाए, नारे सलवात हजरात पढ़ दें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
سکے توہین اہل بیت پر کھا جائے گا، سکے توہین اہل بیت پر کھا جائے گا، یہ تماشا حشر میں ایک روز دیکھا جائے گا۔ صافیے محشر بڑھیں گے بخشوانے کے لیے، صافیے محشر بڑھیں گے بخشوانے کے لیے، فاطمہ زہرا جسے چاہیں گی بخشا جائے گا، فاطمہ زہرا نعرہ تلواری پر رکھتا ہے جو دلوں میں محبت حسین کی، رکھتا ہے جو دلوں میں محبت حسین کی، رستہ اسی کا تکتی ہے جنت حسین کی، رستہ اسی کا تکتی ہے جنت حسین کی، وقت نماز ہم نے بھی دل کی نگاہوں سے، وقت نماز ہم نے بھی دل کی نگاہوں سے دیکھی ہے سجدگاہ میں صورت حسین کی، دیکھی ہے سجدگاہ میں صورت حسین کی، آباد اس لیے ہے یہ ذکر حسین سے، آباد اس لیے ہے یہ ذکر حسین سے، یہ سارے اعضا خان ہیں دولت حسین کی، یہ سارے اعضا خان ہیں دولت حسین کی، ہمراہ اپنے باپ کے بیٹا بھی چل پڑا، ہمراہ اپنے باپ کے بیٹا بھی چل پڑا، آئی پسند حر کو جو سیرت حسین کی، آئی پسند حر کو جو سیرت حسین کی، جس کے لہو کے دھار سے محفوظ ہے وہ آج، جس کے لہو کے دھار سے محفوظ ہے وہ آج، پوچھو
خدا کے دی سے حقیقت حسین کی، پوچھو خدا کے دین سے حقیقت حسین کی۔ ساحل یہ کم نہیں ہے کہ حر و ملا کے ساتھ، ساحل یہ کم نہیں ہے کہ حر و ملا کے ساتھ ہر قوم مانتی ہے شہادت حسین کی۔ یہ تھے جناب وکیل صاحب، اور میری گزارش ہے جناب صدف صاحب سے وہ تشریف لائیں، بر محمد والے محمد نعرے صلوات حضرات پڑھنے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس 5 سے 7 بند حضرت فاطمہ صلوات اللہ کی شان میں آپ لوگ صلوات بھیج دیں گے۔ باغوں میں خلد، نہروں میں کوثر ہے انتخاب، اور قبلوں میں کعبہ، مصحفوں میں آخری کتاب، اور تاروں میں آفتاب مبین، پھولوں میں گلاب، اور سب عورتوں میں فاطمہ، مردوں میں بوتراب، اور شاہ زنان وقت مسیحا کی ماں ہوئیں، اور زہرا ہر ایک عصر کی شاہ زنا ہوئیں، اور بے ہوش ہیں فضائل زہرا میں عقل و ہوش، اور خود بے لباس اور خلائق کی پردہ پوش، اور اسرت سے بے حواس مگر یاد حق کا جوش، اور وقف کرم ہے چشم تو صرف سوال گوش، اور زیور نہ کچھ گلے میں نہ پہنا ہے ہاتھ میں، اور تسبیح خاک حمزہ کی گہنا ہے ہاتھ میں، اور لکھا ہے یہ کہ معدن رحمت بطول ہیں، اور مختار کارخانہ قدرت بطول ہیں، اور صاحب کلید شفاعت بطول ہیں، اور پشت و پناہ و اہل قیامت بطول ہیں، ہر چند ابھی نہ حشر نہ فردوس نار ہے، پر فاطمہ کو آج ہی کل اختیار ہے۔ یاروں سنا مدارج معصومہ کا بیان، پر شہر آمد زینب کی کیا تھی شان، اور چہرے پہ دونوں ہاتھ تھے شانوں میں ریسماں، اور نیزے پہ سر حسین کا اور سجاد سارباں، اور چوتھا جو پوچھتا تھا کون یہ بی بی اسیر ہے، اور کہتا تھا شمر بنت جناب امیر ہے، اور حجرے میں غسل کر کے پڑھی آخری نماز، اور سجدے میں سر جھکا کے کہے اپنے دل کے راز، اور آواز ارجعی سے کیا حق نے سرفراز، اور زہرا نے پاؤں اپنے کیے قبلہ کو دراز، اور حوروں نے بہشت کی باہم یہ غل کیا، اور پیٹو قزان شمع پیمبر کو گل کیا، اور فضا پکاری سیدہ کیا واقعہ ہوا، اور حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا، اور چھاتی خلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی، اور مورک کے منہ پہ مردے کے زینب لپٹ گئی، لے کر بلائیں کہہ
کہتی تھی بیٹی نثار ہو، اماں میں ہول کھاتی ہوں تم ہوشیار ہو۔ حسین روتے پیٹتے ہیں ہم کنار ہو، اور تم آنکھ کھول دو تو سبھی کو قرار ہو۔ اور شفقت کا ہاتھ آپ نے سر سے اٹھا لیا، ایک والدہ تھی ان کو بھی ہے بلا لیا، اور ہونے لگے ودا یہ کہہ کے وہ نیک نام، اور ننے سے سر جھکا کے کیے آخری سلام۔ اب پھر تو نہ فاطمہ کو رہی طاقت قیام، اور تھرائیوں کے بند کفن کھل گئے تمام، اور عاشق کو بے ملے ہوئے کس طرح کل پڑے، اور فوراً کفن سے دست مبارک نکل پڑے۔ اب باہیں گلے میں پیار سے زہرا نے ڈال دی، اور سینہ سے لپٹ گئے جھک کے وہ نازنی، اور عاطف نے دی علی کو ندا اے امیر دی، اور روتے ہیں ہر فلک پہ ملک گلتی ہے زمین، اور تسکین عرش معظم تسکین عرش اعظم رب الہدا کرو، اور بیٹوں کو ماں کی لاش سے جلدی جدا کرو۔ یہ تھے جناب صدف صاحب جو گوڑیلا سے تشریف لائے تھے۔ کل بسکے کے کسی شعراء کرام کو دعوت سخن دوں، 4 مصرے حضرات سماعت فرمائیں فخری میرٹی صاحب کے کہ کس واسطے دروازہ زہرا پہ رکے ہو۔ ساحل صاحب دیکھیں گے شعر، کس واسطے دروازہ زہرا پہ رکے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کس واسطے دروازہ زہرا پہ رکے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ تو منبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر۔ منبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر۔ شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں، ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر۔ شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں، ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر۔ آئیے حضرات میں گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب ساحل صاحب سے وہ تشریف لائیں، بر محمد والے محمد نعرہ صلوات حضرات پڑھ دیں۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ نعرہ صلوات۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائیے حضور کہ فضیلتوں کے سمندر سلام کرتے ہیں، فضیلتوں کے سمندر سلام کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کو 72 سلام کرتے ہیں۔ فضیلتوں کے سمندر سلام کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کو 72 سلام کرتے ہیں۔ اور جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ دیکھے، فرشتے کیا ہیں پیغمبر سلام کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ دیکھیں، فرشتے کیا ہیں پیغمبر سلام کرتے ہیں۔ فرشتے کیا ہیں پیغمبر سلام کرتے ہیں۔ 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائیے کہ جن کے بچوں میں بیاں زہرا کی سیرت ہوگی، جن کے بچوں میں بیاں زہرا کی سیرت ہوگی، ان پہ سایہ کیے اللہ کی رحمت ہوگی۔
जिनके बच्चों में बयां जहरा की सीरत होगी, उन पे साया किए अल्लाह की रहमत होगी। और सीरत फातिमा जहरा जो वो अपनाएंगे, वो जहां जाएंगे उस बज़्म में इज्जत होगी। वो जहां जाएंगे उस बज़्म में इज्जत होगी। 4 मिसरे और मुलादा फरमाइए हुजूर कि इनकार की ये शान निराली है। देखिए हुजूर, देखिएगा कि इनकार की ये शान निराली है। देखिए मोहताज एक हाँ का सवाली है। देखिए कि इनकार की ये शान निराली है। देखिए मोहताज एक हाँ का सवाली है। देखिए और दी के चमन की प्यास बुझा दी हुसैन ने, बैयत का जाम आज भी खाली है। देखिए बैयत का जाम आज भी खाली है। देखिए बैयत का जाम आज भी खाली है। देखिए 4 मिसरे और मुलादा फरमा ले हुजूर, याद आ गए हैं तो नारे सलवात। कि जुमलों में अकीदत का असर बोल रहा है, कि जुमलों में अकीदत का असर बोल रहा है, मौला की मोहब्बत का असर बोल रहा है। और होठों पे मेरे आज जो ये मदहो सना है, एक माँ की तहारत का असर, एक माँ की तहारत का असर बोल रहा है। एक माँ की तहारत का असर बोल रहा है। 4 मिसरे और याद आ गए तो मुलादा फरमा लीजिए कि नारे सलवात। कि किसने कहा कि आप जहन्नम में जाइए, किसने कहा कि आप जहन्नम में जाइए, जन्नत की आरज़ू है तो मजलिस में आइए। किसने कहा कि आप जहन्नम में जाइए, जन्नत की आरज़ू है तो मजलिस में आइए। बढ़कर गले लगाएंगे अब्बास और हुसैन, पहले कदम तो हुर की तरह से बढ़ाइए, पहले कदम तो हुर की तरह से बढ़ाइए, पहले कदम तो हुर की तरह से बढ़ाइए। हज़रात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना मौसूफ सैयद अज़मी अब्बास साहब के वालिद जनाब पंजतन साहब से वो तशरीफ़ लाएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात हज़रात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बनज़र सवाब चंद कतात आपके हसीन समातों के हवाले कर रहा हूँ। मुलाजा हो कि सर अपना बारगाहे खुदा में झुका के देख, सर अपना बारगाहे खुदा में झुका के देख, क्या चीज़ है नमाज ये सजदे में जाके देख। सर अपना बारगाहे खुदा में झुका के देख, क्या चीज़ है नमाज ये सजदे में जाके देख। फिर आएगी समझ में तेरे करबला की जंग, फिर आएगी समझ में तेरे करबला की जंग। असगर की तरह तीरों में भी मुस्कुरा के देख, फिर आएगी समझ में तेरे करबला की जंग। असगर की तरह तीरों में भी मुस्कुरा के देख। करबला क्या है, वफा क्या है, शहादत क्या है। करबला क्या है, वफा क्या है, शहादत क्या है। पूछो अब्बास से ये ज़ब्ते शुजात क्या है। भाई रोक लेता हो जो ख़त खींच के लाखों का हुजूम, उसको तलवार उठाने की ज़रूरत है। रोक लेता हो जो ख़त खींच के लाखों का हुजूम, उसको तलवार उठाने की ज़रूरत क्या है।
दो शेर और मुलाजा हो कि करबला के बाद भी तुम सैयद सज्जाद हो, करबला के बाद भी तुम सैयद सज्जाद हो, दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं। एक शेर और मुलाजा हो कि इससे बढ़कर और क्या होगी सखावत है हुसैन, इससे बढ़कर और क्या होगी सखावत है हुसैन, तुमने अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए। इससे बढ़कर और क्या होगी सखावत है हुसैन, तुमने अकबर दे दिया अल्लाह अकबर के लिए। नबी के दीन पे रंगे बहार है कि नहीं, नबी के दीन पे रंगे बहार है कि नहीं, जो चाहते थे वो कायम वकार है कि नहीं, जहाँ पे रोक दिया था शहीद आज़म ने वहीं पे गर्दिश लैलो लहार है कि नहीं। हज़रात दामन वक्त में ज़रा भी गुंजाइश नहीं, लिहाजा मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ क़िबला व काबा अली मरतबत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद सज्जाद हुसैन रिजवी साहब से गुज़ार हूँ वो तशरीफ़ लाएँ, शहज़ादी के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान करें। आप हज़रात मिल जुल कर बहुत से बुलंद नारे सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला थोड़ा दूर रखिए, थोड़ा सा दूर कर दीजिए इसको, हल्का सा दूर कर दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, धूप तो सारी इधर है और आप लोग उधर बैठे हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए, सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाइए। फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीइल अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जात रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलर रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा वाहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीनल मज़मूमीन वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला दाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गान और तमाम नौजवान, इतना अच्छा माहौल और इतना अच्छा इंतज़ाम देखने के बाद अगर वाक़ई आप हज़रात के हक़ में दुआ न कराई जाए तो यह हक़ तलफ़ी होगी।
खुसूसन इस माहौल को मजलिसी माहौल बनाना और जो जनाब ज़हरा का हक़ हमारे ऊपर है, उस हक़ के तहत जितनी भी आपने कोशिश की है और जैसा माहौल रहता है, तकरीबन ये तीसरा साल है मेरा इस मजलिस को ख़िताब करते हुए। यहाँ इंसान अपनी खुशी से आना चाहेगा, जैसा माहौल आप बनाते हैं और जिस तरीक़े का अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़ा और उस पे ये माहौल, मैं अपने दिल की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बल्कि वो कह रहा हूँ जो हक़ है। खुदा उन सारे नौजवान और उन सारे लोगों की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए जिन्होंने इस ज़िक्र में शिरकत फरमाई। ये पहली दुआ थी जो मैंने उन तमाम लोगों के लिए कराई, और एक दुआ और है, परवरदिगारे आलम उन सारे लोगों के लिए, ए मेरे अल्लाह उन सब की सेहत व सलामती और तूले उम्र इनायत फरमा जिन लोगों ने इस ज़िक्र में शिरकत फरमाई है। एक नारे सलवात पढ़ दे मोहम्मद। गुज़िश्ता कल की तकरीर आपके जहनों में है, मैं उससे ज़र्रा बराबर जो है उसे टच नहीं करूँगा और बिल्कुल उससे गुरेज करता हुआ, इसलिए कि इसके बाद भी जाके मजलिस ख़िताब करना है जलालपुर में, लिहाजा मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने माज़रत की और इंशाअल्लाह एक दो पेशखानी और रह गई है, दूसरी मजलिस में इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात समात करेंगे। जनाब ज़हरा के हक़ के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए, मैं ऐसा नहीं है कि किसी को खुश करने के लिए कह रहा हूँ, चूँकि मजलिसें अहले बैत के लिए होती हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं होती। मजलिस का हक़ जो है वो अहले बैत अतहार का है, इन्हीं के फ़ज़ाइल और इन्हीं के मसाइब बयान होते हैं, इसमें किसी को खुश करने वाली बात नहीं होती। हम और आप अपनी ज़िंदगी में हमने जितनी भी इबादतें की हैं, जितनी भी इबादतें की हैं, उन इबादतों में हम ये चाहते हैं कि नहीं चाहते कि हमारा खुदा हमसे राज़ी हो? चाहते कि नहीं चाहते? बोलिए ना। हम अपनी नमाजों में, रोज़ों में, हज और ज़िकात में बस इसलिए करते हैं कि हमारा खुदा हमसे राज़ी हो जाए, जबकि परवरदिगारे आलम ने किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया कि तुम्हारी नमाजों से हम राज़ी हैं। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे आप, मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारे रोज़ों से हम राज़ी हैं, तुम्हारी हज और ज़कात से हम राज़ी हैं। कभी अल्लाह ने सर्टिफिकेट दी आपको? कभी सर्टिफिकेट नहीं दी। ए मेरे अल्लाह, तो पता कैसे चले कि ये जो हम नमाज पढ़ रहे हैं इससे तू राज़ी है? ये मालूम कैसे हो? तो मेरे अजीजों, अल्लाह बताने नहीं आएगा, हम सुनने जाए तो पलट के नहीं आएंगे। आप सवाल ही नहीं कर रहे, मैं क्या कर रहा हूं भाई। खुदा बताने नहीं आएगा, हम चले जाए तो आने की गुंजाइश नहीं है, तो फिर पता कैसे चले कि नमाजों से वो राजी है या नहीं है? तो मेरे अजीजों, परवरदिगारे आलम ने अपने कुछ नुमाइंदों को ऐसा इस दुनिया में भेजा है कि उनकी खुशी को देखो, वो उसमें खुश है। तवज्जो नहीं हुई। आज के दिन का हक अदा करना है ना आपको, आज के दिन का हक अदा करना है। ए मेरे अल्लाह, कैसे पता चले कि तू राजी है कि नहीं राजी है? उसने कहा, सुनो, क्या तुम्हारे जहनों तक नबी की हदीस नहीं पहुंची? इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बि फातिमा व यरज़ा लिरज़ाहा। अल्लाह फातिमा के गजब पे गजबनाक होता है, फातिमा की रजा पे राजी होता है। तुम मुझे राजी करना चाहते हो, पहले सैयदा को फर्श पे राजी करो, मैं अर्श पे राजी हूं। जल्दी जल्दी मैं चाह रहा हूं कि जल्दी जल्दी आप हजरात की खिदमत कर दी जाए। कहने लगे, तुम ये चाहते हो ना कि तुम मुझे राजी करना चाहते हो, मेरा एक नुमाइंदा जो है वो नबी के घर रहता है, तुम उसे राजी कर लो, मैं राजी हो जाऊंगा। आपने मुलादा फरमाया। तो अब इंसाफ से बताइए कि जब हम अल्लाह को राजी करना चाहें तो कुदरत ने नुस्खा क्या दिया कि ज़हरा को राजी कर लो। तवज्जो कीजिएगा, उलमा का बयान है, गौर से, बिल्कुल गौर से, उलमा का बयान है कि अगर कोई बहुत ज्यादा मुश्किलात में गिरफ्तार हो
اور کوئی حق اور کوئی راستہ نہ نکل رہا ہو, اسے سمجھ میں نہ آتا ہو اور بہت زیادہ ہی مشکلوں میں گرفتار ہو, تو علماء اور ہمارے مراجع, میں ائمہ کی بات بعد میں کروں گا, ہمارے مراجع یہ کہتے ہیں کہ اگر تم مشکلات میں گرفتار ہو تو ایک مرتبہ اپنی خلوص نیت سے میری دادی زہرا کو پکار کے دیکھو. ایک مرتبہ خلوص نیت سے, جتنی بھی مشکلات میں گرفتار رہو گے, ایک مرتبہ خلوص نیت سے ائمہ نے فرمایا کہ زہرا کو پکار کے دیکھو. اس لیے کہ یہ نام ایسا نام ہے کہ ہماری مشکلیں حل نہیں ہوتی, انبیاء کی مشکلیں حل ہوتی ہیں. توجہ کریں, آخری فرق تک توجہ. ہماری مشکلیں حل نہیں ہوتی, اس سے انبیاء کی مشکلیں حل ہوتی ہیں. غور کیجئے گا. اور کیسے, میں نام کی اہمیت جلدی سے آپ کی خدمت پہ بتاؤں تاکہ لطف آئے آپ حضرات کو. نام کی اہمیت یہ ہے, غور کیجئے گا. آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کا زمانہ تھا. ایک ایک جملہ توجہ سے حضور, محبت کے ساتھ. آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کے دور میں نجف اشرف میں ایک طالب علم زندگی بسر کر رہا تھا. رمضان المبارک کا دور آیا, اس نے رمضان میں اپنے دوستوں کا افطار کیا, افطار جو ہے وہ رکھا. لیکن دوستوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ پہلے مسجد میں نماز پڑھنے چلتے ہیں, نماز پڑھ کے جب واپس آئیں گے تو گھر پہ آ کے افطار کر لیں گے. اب یہ سارے لوگ نماز پڑھنے چلے گئے. جب نماز پڑھ کے گھر واپس آئے تو ایک مرتبہ چونکہ تالا اس دور میں بھی لگا کے گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ آ کے افطار کر لیں جنہوں نے روزہ نہ رکھا ہو, تو کہنے لگے جیسے ہی وہ لوگ آئے, آنے کے بعد اب جس نے افطار رکھا تھا, توجہ اس نام میں کتنی طاقت ہے, جس نے افطار رکھا تھا وہ ایک مرتبہ دروازے کے قریب پہنچا, جیب میں جیسے ہی ہاتھ ڈالا کہ چابی جیب میں رکھ کے گیا تھا, اب چابی مل ہی نہیں رہی ہے. چابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے چہرے پہ پسینہ آ گیا. جیسے پسینہ آیا تو آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کا گزر ہوا ادھر سے. اب یہ سارے طالب علم وہاں پہنچ گئے. کہا آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کا کیا بات ہے؟ کہا ہم لوگوں نے افطار کا اہتمام کیا تھا اسی حجرے میں, لیکن یہ تالا بند ہے, چابی گم ہو گئی. آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری تشریف لائے, لانے کے بعد تالے کو ہاتھ میں لیا, میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا, تالے کو ہاتھ میں لیا اور کچھ پڑھا کہ تالا کھلا. جیسے ہی تالا کھلا تو اب طالب علم نے انہیں گھیر لیا, کہا کہ آپ نے پڑھا کیا تھا, اتنا بتا دیجئے. آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری نے, آپ کے ذوق ایمانی کو دیکھنا چاہتا ہوں, آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری نے ان سب سے آنکھیں ملا کے ایک جملہ کہا کہ میں نے یا زہرا کہا تھا. ابھی صرف بات اتنے پہ تمام نہیں ہوئی, کہا میں نے یا زہرا کہا تھا, میں نے زہرا کو پکارا تھا. تو سارے طالب علموں نے کہا کہ آیت اللہ کیا ممکن ہے کہ زہرا کا نام لو تو تالا کھلے؟ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو لطف آئے گا. کیا ممکن ہے کہ زہرا کا نام لو تو تالا کھل جائے؟ آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری نے سارے طالب علموں سے کہا بھائی موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ صندوق کھل جائے, حسین کی ماں کے نام میں کیا اتنی طاقت نہیں کہ تالا کھلے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ جو صندوق کھول سکتی ہے, کیا حسین کی ماں کے نام میں اتنی طاقت نہیں جو تالا کھل جائے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص نیت سے پکارو. شرط یہ ہے کہ جیسا ہمارے ائمہ نے ادب بتایا ہے اس ادب کے ساتھ پکارو. یقین جانیے دنیا کی ساری مشکلیں دم توڑ دیں گی, دم توڑ دیں گی اگر صرف زہرا کے نام کا ورد کر لیا جائے. چونکہ دیکھیے بعض اوقات ہم اہل بیت اطہار سے وہ مانگنا چاہتے ہیں جو کبھی قبول ہی نہیں ہوگا. میں کیوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سغنور بھائی, کیوں کہہ رہا ہوں؟ بعض اوقات وہ مانگنا چاہتے ہیں. اب اگر کوئی صاحب دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ صبح میں چونکہ ٹھنڈک بہت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا نماز صبح اٹھا لیں, تو یہ ایسی دعا ہے جو کبھی قبول ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے دعاؤں کا بھی اپنا اسٹیٹس ہے نا, دعاؤں کی بھی محدودیت ہے. اب بھیا وہ مانگ کے کیا فائدہ جس سے کوئی اثر ہی نہ ہو.
ایک صلوات پڑھے نا محمد والے مولا. توجہ فرما رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے گا تو میرے عزیزوں، ہم اور آپ اپنی طاقت سے ماں سوا مانگتے ہیں، پروردگار عالم سے اپنی طاقت سے علاوہ مانگتے ہیں، اس سے زیادہ مانگتے ہیں. غور کیجئے گا. لیکن جس کے ہاتھ میں اللہ نے مرضی رکھی ہو کم از کم اس سے تو زیادہ مانگنا چاہیے. نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. بھائی ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے مانگتے ہیں، تو جس کے ہاتھ میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہو، مرضی رکھی ہو، بھئی میں نے ابھی تو پڑھا اللہ فاطمہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، تو جس کے ہاتھ میں مرضی ہو اسے تو بہت کچھ مانگ لینا چاہیے تھا. لیکن اس نے خدا سے کیا مانگا؟ نبی اور زہرا بالکل قریب بیٹھی ہوئی تھی، آپس میں گفتگو کر رہے تھے. اتنے میں اللہ کا فرشتہ نازل ہوا. نازل ہونے کے بعد نبی نے اپنی بیٹی سے پوچھا، کہا تمہیں معلوم ہے یہ فرشتہ کیوں آیا ہے؟ کہا نہیں بابا آپ بتا دیجئے. کہا کہ یہ بیٹی اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہے کہ آج میں زہرا سے اتنا خوش ہوں کہ زہرا جو چاہے میں دینے کو تیار ہوں. آج میں اتنا خوش ہوں کہ جو وہ چاہے میں دینے کو تیار ہوں. میرے عزیزو، اب نبی اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگے. کہا زہرا تمہیں کیا چاہیے؟ خدا کی قسم بہت کم ایسا مقام ہے کہ اللہ بندوں سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بھئی یہ بہت کمال کی منزل ہے جب خدا بندے سے کلام کرے. اس لیے کہ ہم تو دن بھر اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ جب بندوں سے پوچھے تجھے کیا چاہیے، یہ بہت بڑی کمال کی منزل ہے. اب نبی نے پوچھا زہرا تمہیں کیا چاہیے؟ آپ انصاف سے بتائیے، اتنا بڑا گولڈن چانس ہوگا کبھی جب اللہ بندے سے مرضی پوچھے؟ اتنا بڑا گولڈن چانس نہیں آ سکتا. میں کہوں گا بی بی آج سب کچھ مانگ لیجئے. نبی کا چہرہ دیکھ کے زہرا نے ایک جملہ کہا، وجد میں آ جائیے گا. زہرا نے کہا بابا میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ یاد الہی میں تڑپتی رہوں. کیا کہا؟ اللہ کی یاد میں تڑپتی رہوں اور میری نگاہیں اس کی طرف لگی رہیں. میں کہوں گا بی بی آپ نے کچھ بھی نہیں مانگا، اتنا بڑا گولڈن چانس کھو دیا. آپ اپنے لیے نہ صحیح ہمارے لیے مانگ لیتی، بھائی کچھ تو مانگ لیتی. میرے عزیزو، زہرا کے اس جملے کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں. بی بی نے کہا اگر اس جملے کو سمجھنا چاہتے ہو تو میدان عرفات کا حسین کا جملہ سمجھنا ہوگا، جو حسین نے کہا تھا اے میرے خدا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا. اگر اس جملے کو سمجھنا ہے تو پہلے اس جملے کو سمجھو. میرے اللہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا؟ جس نے تجھے ہی کھو دیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جس نے تجھے ہی کھو دیا. پھر اس کے مقدر میں کیا آیا؟ اب جملے کی وضاحت سمجھ میں آئی. زہرا نے کچھ نہ مانگ کے بھی سب کچھ مانگ لیا. بھائی صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. جزاک اللہ. یہ ہے حضور جملے کی وضاحت کہ بی بی نے کچھ نہ مانگ کے بھی سب کچھ مانگ لیا. آپ انصاف سے بتائیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جب بچوں کے ذریعے سے ماں باپ کا تعارف ہوتا ہے. ایسا مقامی نہیں کبھی آیا کہ جب بچے ماں باپ کے تعارف کا ذریعہ بنے. یہ ممکن بہت کم ہوتا ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں کے ذریعے سے بچے پہچانے جاتے ہیں. توجہ نہیں ہوئی آپ کی؟ بڑوں کے ذریعے سے بچے پہچانے جاتے ہیں. کبھی دنیا میں آپ نے دیکھا کہ بچے ماں باپ کے تعارف کا ذریعہ بنے؟ ہوتا ہی نہیں ایسا. بھائی ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ بیٹے کس کے ہیں؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ کبھی کسی نے ہمارے والد سے پوچھا کہ آپ والد کس کے ہیں؟ نہیں غور ہی نہیں کر رہے آپ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے چونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. تعارف کا ذریعہ بڑے بنتے ہیں، چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو. تعارف کا ذریعہ بچے نہیں بنتے. بھائی ذرا حدیث قصہ تو پڑھیے. ہم فاطمہ. بھائی توجہ نہیں فرما رہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم فاطمہ. کون ہے چادر کے نیچے؟ کہا فاطمہ.
اور یہ بھی کمال ہے خدا کا کہ صرف نام ہی فاطمہ کا لیا اور کسی کا نام ہی نہیں لیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے. صرف نام ہی فاطمہ کا لیا اور کسی کا نام ہی نہیں لیا. کہا ہم فاطمہ ابوہا، نام نہیں ہے، ابوہا. دیکھیے اس ہاں میں بھی بڑا کمال ہے، اگر وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت کرتا. ابوہا فاطمہ کے باپ، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے. صرف نام فاطمہ کا ہے اور کسی کا نام نہیں ہے. اے میرے اللہ، تعارف کا ذریعہ نبی موجود ہے، انہیں بنانا چاہیے تھا. ایک بچی کو تعارف کا ذریعہ بنا رہا ہے تو قدرت آواز دے گی نہیں. سنو، بات جب بھی اہل بیت کی آئے گی تو مرکز سیدہ ہوں گی. کاش جملہ پہنچ جائے میرا. کہا بات جب بھی اہل بیت کی آئے گی تو مرکز سیدہ ہوں گی. میرے اللہ فلسفہ تو بتا دے کہ مرکز کیوں سیدہ ہوں گی، کیوں سیدہ ہوں گی؟ کہا اس لیے کہ اس میں بھی فلسفہ ہے. اگر کسی میں شک ہو نا، اس لیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں بھی اہل بیت میں ہے، فلاں بھی اہل بیت میں ہے، فلاں بھی اہل بیت میں ہے. اگر کسی میں شک ہو کہ اہل بیت میں ہے یا نہیں تو اسے مرکز پہ پلٹاؤ. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے. اگر کسی میں شک ہے کہ اہل بیت میں ہے یا نہیں تو اسے مرکز پہ پلٹاؤ. میرے عزیزوں، مرکز سے کیا مطلب ہے؟ کہا اگر شک ہو، میں آخری فت تک توجہ چاہ رہا ہوں جو نوجوان بیٹھے ہیں. کہا اگر شک ہو کہ فلاں 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 اہل بیت میں ہے یا نہیں تو اسے مرکز پہ پلٹاؤ. اگر وہ مرکز سے محرم ہے، بھئی اتنا بڑا جملہ میں نے آپ کی خدمت پہ کہا ہے، اگر وہ مرکز سے محرم ہے تو اہل بیت میں ہے. اگر مرکز سے محرم نہیں تو اہل بیت میں نہیں ہے. جملہ سنبھالیے گا. وہ سیدہ کا محرم کیا بنتا جسے سیدہ جواب سلام کے لائق نہ سمجھے. جزاک اللہ. توجہ ہے حضرات. اگر کسی میں شک ہو کہ فلاں اہل بیت میں ہے یا نہیں تو فوراً مرکز پہ پلٹاؤ. اگر وہ مرکز کا محرم ہے تو اہل بیت میں ہے. اتنا بڑا فلسفہ ہو ہی نہیں سکتا اہل بیت کو پہچاننے کا. بڑی آپ نے توجہات اور ماشاءاللہ بڑی زندہ دلی کا ثبوت دیا. لیکن میں چاہتا تھا کہ مجمع آ جائے اور ماشاءاللہ آپ تو پہلے سے محفوظ ہیں، آپ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو خاص طور سے سیدہ کی زندگی کا جو مقصد تھا اس مقصد کو میں 2-3 جملوں میں پڑھنا چاہتا ہوں. دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں جو بی بی کی زندگی کا مقصد ہے اس مقصد کو آپ کی خدمت میں پڑھوں. ایک نعرہ صلوات پڑھیں محمد. ایک صلوات اور پڑھ دیں تاکہ ہم سمجھ آئی. ایک صلوات اور. میں قبلہ کی موجودگی میں بہت اچھا آپ سماعت کر رہے ہیں، واقعاً دل لگ رہا ہے پڑھتے ہوئے، اور اتنا حسین مجمع اور اتنا خوبصورت ماحول آپ نے پڑھنے کے لیے بنا دیا. میرے عزیزوں، میں 25 منٹ ہو گیا تقریباً، اور اس سلسلے کو 15 منٹ سے زیادہ نہیں لے جا سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ما حصل جو سیدہ کی زندگی کا ما حصل ہے. ما حصل کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ جب سے جناب سیدہ کے پہلو پہ در گرا تھا، فضائل کا یہ جملہ سنیے گا، تب سے لے کے 95 دن تک بی بی آخر کرتی کیا رہیں؟ ہر مہاجر و انصار کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا اور اس سے ایک ہی جملہ پوچھتی تھی کہ تم غدیر بھول گئے؟ جملہ سنا آپ نے؟ کیا تھا بی بی کی زندگی کا مقصد؟ سیدہ کی زندگی کا مقصد ہے ولایت کو پہچانوانا، ایک ولی خدا کی حفاظت. یہ ہے سیدہ کی زندگی کا مقصد. آپ یہاں تک خوبصورتی سے آ گئے. اب اس مقصد کو ذہن میں رکھیے. میں 2-3 جملے اور پڑھنا چاہتا ہوں، تاریخ بن جائے گی اگر آپ نے سماعت فرما لیا. سیدہ کی زندگی کا مقصد ہے ولی خدا کی حفاظت، ولایت کی حفاظت. ولایت کہتے کسے ہیں حضور؟ آپ سب سنتے ہیں نا. ولایت ہے کیا؟
नबी के पास एक साइल आया और आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे बताइए कि दीन क्या है, दीन कहते किसे हैं। नबी ने उससे मुखातब होके कहा कि दीन 5 चीजों का नाम है। कहा कौन कौन? कहा नमाज, रोजा, हज, ज़कात और विलायत। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। सैयदा की जिंदगी का मकसद क्या है? विलायत की हिफाजत, वली खुदा की हिफाजत। और सुना, नबी ने पूछा कौन कौन से? उसने पूछा, नबी ने कहा 5 चीजों का नाम दीन, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और विलायत, ये 5 चीजें हैं दीन। साइल भी बड़ा चालाक था, उसने पलट के पूछा, या नबी अल्लाह इन 5 में बेहतर कौन है? हौसला बढ़ाइएगा। या नबी अल्लाह इन 5 में अफजल कौन है, बेहतर कौन है? नबी ने कहा विलायत। जैसे ये जुमला कहा, उसने पलट के पूछा, या नबी अल्लाह इसका नंबर तो 5वां है। नहीं, आप सुने नहीं रहे। या नबी अल्लाह इसका नंबर तो 5वां है। मेरे अजीजों, बहुत से लोग इसी ख्वाब ख्याली में सोए हैं, बहुत से लोग इसी खाम ख्याली में हैं। अब तक हम जिसे पहले नंबर का कहते हैं, लोग उसे चौथे नंबर का समझते हैं। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। क्यों? मुश्किल यहीं पे है। इसलिए कि शरीयत जिसे पहले नंबर का बताती है, दुनिया उसे चौथे नंबर का समझती है। उसने पलट के पूछ लिया, या नबी अल्लाह इन 5 में बेहतर कौन है? कहा विलायत। उसने कहा पलट के, या नबी अल्लाह विलायत तो सबसे आखिर में आपने बयान फरमाई। नहीं तवज्जो फरमाई। जुमला जिंदगी भर याद रखिएगा, जो मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं। कहा, या नबी अल्लाह विलायत तो सबसे आखिर में आपने बताई, नंबर पहला कैसे हो गया? कहा सुनो, नमाज सफर में पूरी आधी। जो समझ जाएगा वो तो साथ आ सकता है ना भाई। नमाज सफर में, कहा आधी। रोजा सफर में कसर, जज़ाकल्लाह बोलते रहिए। रोजा सफर में कसर, लेकिन उनका जो कम करते हैं, जो ज्यादा करते हैं, उनका पूरा। भाई ये शरीयत का मसला है। जो ज्यादा करते हैं ना, उनका पूरा है? जो ज्यादा मजलिसें पढ़ते हैं, उनका पूरा है, उनका आधा नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले तो नबी ने जैसे ये जुमला कहा, और उस साइल का अक्ल का दरीचा खोलने के लिए नबी ने जुमले का इजाफा किया। कहा सुनो, नमाज सफर में पूरी आधी। उसने कहा, या रसूल अल्लाह आधी। कहा रोजा सफर में? उसने कहा कसर। कहा हज पे ऐसे ही चले जाओगे? कहा नहीं, हज के लिए इस्तिताअत शर्त। जब तक पैसा नहीं होगा, हज मुकम्मल नहीं होगा। क्या सुन रहे हैं आप? तवज्जो है। और कहा ज़कात के लिए जब तक माल मुकम्मल ना हो, ज़कात नहीं निकलती। भाई आप कहां सो रहे हैं? ज़कात मुकम्मल नहीं होती जब तक माल मुकम्मल ना हो। नबी ने कहा नमाज सफर में आधी, रोजा सफर में आधा, हज के लिए इस्तिताअत जरूरी, ज़कात के लिए माल का मुकम्मल होना जरूरी। लेकिन विलायत अली वो है, सफर में भी पूरी, हसर में भी पूरी। जज़ाकल्लाह। सब मिल के कहने लगे, लेकिन विलायत का अजीब मामला है, विजायत का अजीब मामला है। जितनी सफर में होगी ना, उतना ही हजर में होगी, उतना ही हज में होगी। तवज्जो है आप हजरात की। तो सैयदा की जिंदगी का सबसे पहला मकसद क्या था? विलायत की हिफाजत, एक वली खुदा की हिफाजत। मैं एक नुक्ता और इस सिलसिले का बच गया है, ताकि एक वली खुदा की हिफाजत कैसे होती है, इस जुमले को सुनिएगा। आप हजरात सुनते रहते हैं ना, अन्नज़रो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा। सुनते हैं ना, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। ये हदीस है, दोनों फरीक में लिखी हुई है, शिया सुन्नी दोनों के यहाँ मौजूद है। अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। लेकिन एक हदीस और इस सिलसिले की है कि अन्नज़रो इला अली इबादा, इसमें चेहरे की कैद नहीं है, अली को देखना इबादत है। क्यों? कहा मुफस्सिरों ने इसलिए बयान फरमाया कि भाई अली का चेहरा देखना इबादत नहीं है, पूरा वजूद अली इबादत है। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी आहिस्ता से बढ़ रहा हूं। कहा पूरा वजूद अली
इबादत है, सिर्फ अली का चेहरा इबादत नहीं है। और हदीस क्या है? एक हदीस है जिक्रो अली ये नबादा, अली का जिक्र इबादत है। एक हदीस है हुब्बो अली ये नबादा, अली की मोहब्बत इबादत है। तो ये बताइए क्या ये सारी हदीसें यूं ही हैं जैसे हम लोग जो दिल में आया बोल दिया? कहा नहीं, इन हदीसों का आपस में रब्त है। उस रब्त को सुनिए और जहमत तमाम है आपकी। रब्त क्या है आपस में? सुनिए जुमला। जितनी ये वाली हदीस है ना कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, उससे ज्यादा कहीं ये वाली हदीस है कि पूरा वजूद अली इबादत है। क्यों? कहा पैगंबर ने सबूत दिया, जब बाबे खैबर उखाड़ा ना मौलाए कायनात ने, तो उस तरफ जो फौज थी वहां खैबर के दरवाजे को बिछाया और उधर से फौज उस खैबर के दरवाजे पे चढ़ के इधर आने लगी। जो मौलाए कायनात के लोग उधर थे, तवज्जो नहीं फरमाई आपने। सहाबा ने एक मर्तबा जैसे ही बाबे खैबर अली के हाथों पे देखा तो नबी से पूछा, या नबी अल्लाह, आप देख रहे हैं अली के हाथों पे खैबर है? कहा बेवकूफ, तुम हाथों पे खैबर देख रहे हो, मैं पैर देख रहा हूं कि जमीन पर नहीं है। आप मुतवज्जे नहीं है। जज़ाकल्लाह। तुम हाथ देख रहे हो, मैं पैर देख रहा हूं, जमीन पर नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो अब जरा सा गुफ्तगू आखिरी मकाम पे है, 2 से 4 मिनट लगेगा, लेकिन इस सिलसिले को सुनिएगा। बड़ा खूबसूरत जुमला है। जनाब ज़हरा क्यों आखिर पहचानवाना चाहती थी मौलाए कायनात को? आखिर क्या वजह थी? हदीस है अली के चेहरे को देखना इबादत। ठीक, तवज्जो एक एक आदमी की, और इसे जिंदगी में अपने लिख लीजिएगा। इंशाअल्लाह जब भी कभी खिदमत करने का मौका मिला मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आज ये सिलसिला यहीं पे तमाम करूंगा। लिखा हुआ है अली को देखना इबादत। एक साइल नबी के पास आ गया और आके कहने लगा, या नबी अल्लाह, मैंने आपसे हदीस सुनी है कि अली को देखना इबादत है और मैं हूं आंखों से अंधा। सिलसिला सुनिएगा, सिलसिला सुनिएगा। क़िबला मैं दुआएं चाहता हूं आपसे। कहा सिलसिला सुनिएगा। क्या कहा? या नबी अल्लाह, आपने कहा है कि अली के चेहरे को देखना इबादत और मैं हूं आंखों से अंधा, तो मैं तो इस इबादत से महरूम हो गया। नहीं, आखिरी फर्ज तक तवज्जो चाह रहा हूं भाई, मैं तो इबादत से महरूम हो गया। नबी ने कहा मैं महरूम नहीं होने दूंगा। जिक्रो अली ने बादा। भाई क्या सुन रहे हैं? तवज्जो है। नबी ने कहा महरूम नहीं होने दूंगा। जिक्रो अली ने बादा, अली का जिक्र ही इबादत है। क्या मतलब है नबी के कहने का? कहा अगर अंधा है तब भी करेगा। उलमाए अदब बैठे हुए हैं, आप हजरात का ताल्लुक अदब से है, ठीक है। जिक्र का ताल्लुक 2 चीजों से है, एक जबान से, एक समाअत से। बोलने को भी जिक्र कहते हैं और सुनने को भी जिक्र कहते हैं। हुजूर क्या सो रहे हैं आप? बोलने को भी जिक्र कहा जाता है और सुनने को भी जिक्र कहा जाता है। जैसे उसने आके कहा, या नबी अल्लाह, मैं हूं आंखों का अंधा, मैं कैसे इबादत करूं? नबी ने फौरन कहा, जिक्र अली ने बादा, तू आंखों की बात कर रहा था। क्या सुन रहे हैं? तू आंखों की बात कर रहा था, ले मैं जबान तक ले आया, समाअत तक ले आया। अगर आंखों का अंधा है तो बोल तो सकता है, बोल के कर ले। अगर बोलना ना जानता हो तो कान तो काम कर रहे हैं ना। मैं देखिए लफ्ज़ मेरी अपनी है, मफहूम नबी का है। कहा कि कान तो काम कर रहे हैं ना, कानों से सुन के कर ले। नबी ने आखिरी हद बताई, जहमत तमाम है। आखिरी हद नबी ने बताई, अगर तू आंखों का अंधा हो, कानों का बहरा हो, अगर जबान से गूंगा हो, तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा कि तू जिक्र अली न कर पाए। हुब्बो अली ये नबादा, अली की मोहब्बत ही इबादत है। जो है हुजूर हौसला बढ़ा दिया आप हजरात ने, वाकई हौसला बढ़ा दिया। कहा अगर तू, आप बात तो समझ रहे हैं ना, कल मैंने एक जुमला आपकी खिदमत पे कहा था, उससे बिल्कुल गुरेज करता हुआ, लेकिन एक जुमले का सहारा है। मैं आपकी खिदमत में कल रिज्क के माना बता रहा था कल की मजलिस में, और ये भी मैंने कहा था जितने हर्फ हैं उतने ही
उतने ही माना है इसके, ठीक है, हर्फ भी 3 है, माना भी इसके अंदर 3 ही है। एक आखिरी जुमला सुनिए, ज़हमत तमाम हो गई। मेरे अजीजों, नबी ने क्या कहा? अगर आंखों से अंधे हो, कानों से बहरे हो, जबान से गूंगे हो, और अगर देख के नहीं कर पा रहे, सुन के नहीं जिक्र अली कर पा रहे हो, बोल के नहीं कर पा रहे हो, तो दिल तो है। नौजवानों, आखिरी जुमला है, सब चलेगा। कहने लगे दिल तो है तुम्हारे पास, ये मुमकिन है कि कोई आंखों का अंधा हो, ये मुमकिन है कि जबान का गूंगा हो, ये मुमकिन है कि कानों से बहरा हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि जिंदा हो और दिल न हो। मतलब सुनिएगा, आखिरी जुमला है, कहा यह मुमकिन ही नहीं कि जिंदा हो और दिल न हो। भाई अब समझे आप, नबी बताना ये चाहते हैं कि अली की मोहब्बत जिंदगी की अलामत है। बस सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वाकई आपने हौसला बढ़ाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शहजादी की जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद यही था कि वो विलायत अली को महफूज करना चाहती थी, विलायत अली को दुनिया वालों तक पहुंचाना चाहती थी। मेरे अजीजों, मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया और इसी विलायत को पहचानवाने में मुझसे गुजारिश की गई है, क़िबला चाहे फ़ज़ाइल में कमी कर दें, मसाइब में कमी मत कीजिए। ये उन्हीं लोगों ने कहा है जो ज़हरा से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं चाहे रोते रोते दम भी निकल जाए ना, तब भी मसाइब का हक अदा नहीं हो सकता, मसाइब मुकम्मल नहीं हो सकते। मेरे अजीजों, एक औरत के लिए उसकी जिंदगी का सबसे अजीम मरहला जो होता है वो उसके बच्चे की हिफाजत होती है। उसकी जिंदगी का सबसे अजीम मरहला, मैं आपको उस हसास मंजिल पे ले जाना चाहता हूं जहां से आपके आंसू निकले। मेरे अजीजों, जिंदगी का एक औरत के सबसे हसास पहलू है उसके बच्चे की हिफाजत। लेकिन जब मोहसिन की शहादत हुई ना, तो जनाब ज़हरा ये भूल गई कि मोहसिन शहीद हुआ है। सबसे पहले एक ही जुमला कहा कि अली कहाँ है। चूंकि वली ये खुदा की हिफाजत है, एक वली ये खुदा की हिफाजत करना। मेरे अजीजों, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे और अल्लाह उन सारे बुजुर्गों को, नौजवानों को साल भर तक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ताकि आप अगले साल आके इसी शान शौकत से मजलिस कर सकें और यहाँ मौजूद रहें इसी शान शौकत के साथ। मेरे अजीज़ों, जुमला सुनिएगा। मैं मसाइब का आगाज़ कर चुका, आपकी खिदमत कर चुका। जुमला सुनिए। एक शौहर था, मुझसे एक साहब कहने लगे, कहा कि मेरा झगड़ा मेरी अहलिया से हो गया। मैंने गुस्से में आके उनके ऊपर थोड़ा नाजेबा हरकत कर दी। नाजेबा हरकत ये थी कि मैंने गुस्से में आके उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया। जैसे कि जुमला कहा ना, एक मरतबा 2-4 दिन के बाद फिर पलट के आए और कहने लगे, क़िबला पता है, मुझे जब इस बात का एहसास हुआ कि मैंने नाजेबा हरकत कर दी है, तो मैंने जाके उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। तो उन्होंने मुझसे एक ही जुमला कहा कि अब जब कभी भी गुस्सा आए ना, अगर गुस्से में रहिएगा तो अगर हाथ छोड़ भी दें आप, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि वहां मेरे बच्चे मौजूद ना हो। मैंने मसाइब पढ़ दिया, एहसास करा दिया, अब आपका काम है, आप जाने। वहां इस बात का ख्याल रखिएगा मेरे बच्चे मौजूद ना हो, इसलिए कि मुझे बड़ी शर्म आती है। आपने मेरे बच्चे के सामने, और खास तौर से मेरी बच्ची थी, वो बुखार के आलम में थी, वो मुझसे बार बार यही पूछती थी, अम्मा आपकी खता क्या थी, बाबा ने आपको क्यों मारा है। मेरे अजीजों, इमाम हसन की रिवायत है, मौला ने एक गली से आना जाना छोड़ दिया था। जब मौलाए कायनात ने पूछा ना, बेटा हसन इस गली से क्यों नहीं गुजरते, कहा बाबा मेरे सामने एक जालिम ने मां को तमाचा मारा था। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे।
अजीजों ये रोने का जुमला नहीं है, ये रोने का जुमला नहीं है, ये मर जाने का जुमला है। क्या कहा इमाम हसन ने? इसलिए उलमा बयान फरमाते हैं कि एक दिन मौलाए कायनात के साथ इमाम हसन उस बाजार से गुजर रहे थे। इतने में मौला हसन जैसे छोटा बच्चा नहीं होता मेरे अजीजों, अगर मजालिम हो रहे हो तो वो फौरन अगर किसी चेहरा ऐसा कोई नाम अगर मकरूह चेहरा देख ले तो फौरन वो छुपने की कोशिश करता है। इमाम हसन ने एक शख्स को देखा, देखने के बाद मौलाए कायनात के पीछे छुप गए। मौला ने पूछा बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, क्यों तुम ऐसे उसमें आ गए? कहा बाबा मैंने वो मंजर जब से देखा है मैं आंखों से भुला नहीं पाता। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदा के, सिवाय गम सैयदा के। मेरे अजीजों आप सैयदा के मसाइब सुनने बैठे हैं ना, 2-3 जुमलों की जहमत है, लेकिन मैं चाहता हूं वहां पहुंच जाए जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। मेरे अजीजों जनाब सैयदा के आखिरी लम्हात थे। उन आखिरी लम्हात में सबसे पहले जनाब बीबी से जब भी पूछा जाता था ना, बीबी आप पे कौन सी मुसीबत सबसे सख्त पड़ी, कौन सी मुसीबत सबसे सख्त थी, तो जनाब ज़हरा एक ही जुमला कहती थी, ए चाहने वाले तुझे पता है मेरे लिए सबसे सख्त मकाम यह था कि मेरे पहलू पे दरवाजा गिरा था, लेकिन मैं अली को देख रही थी कि लोग अली के गले में रस्सी बांध के उसे घसीटते हुए लेके जा रहे थे। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। खुदा कोई मेरे अजीजों आप हक तो अदा कर रहे हैं, लेकिन ये हक नहीं है। अब तक कुछ लोग खामोश हैं जो रोने की आवाज नहीं आई। जुमला सुनिए मेरे अजीजों, मैं कहूंगा बीबी आपने सिर्फ अली के गले में रस्सी का फंदा देखा था, आप बर्दाश्त नहीं कर पाई। अरे यही ज़ैनब होगी जो कूफे के बाजार में रसन एक होगी, गले 12 होगे। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदा के। कहा रसन एक होगी और गले 12 होंगे। आपने हक अदा कर दिया सोगवारों। बस 2 जुमला, एक जुमला तमाम हो गया। आप सुबह से नहीं बल्कि 3 दिन से मुसलसल सैयदा के मसाइब सुन रहे हैं। रोते रोते हो जाता है ना, रोते रोते दिल बैठने लगता है, रोते रोते दिल बैठने लगता है। खास तौर से इंसाफ से बताइए, अगर आपकी बस्ती में कोई आलिम आए और आप उसका एहतराम न करें तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। ज़हरा से जब भी पूछा जाता था बीबी आप इतना क्यों ज़ारो कतार रोती है, बीबी ऐसे क्यों हिचकियां बन जाती है, कहा मुझे इस बात का दर्द नहीं कि मेरे पहलू पर दरवाजा गिराया गया, मुझे इस बात का दर्द है कि मैं दरबार में खड़ी रही, मुझे किसी ने बैठने को नहीं कहा। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। मैं दरबार में खड़ी रही, मुझे किसी ने बैठने को नहीं कहा। दोस्तों मालूम है सैयदा के पैरों में वरम आ गया था। मजलिस मुकम्मल होने जा रही है, एक जुमला आखिर का रह गया है, अब आप जाने कैसे सुनना है। ये आखिरी रिवायत मेरे अजीजों, जब दरवाजे का वजन हमने किताबों में पढ़ा और ख़ास तौर में मक्तल में पढ़ा तो एक जुमला आपने रात मौलाना से सुना था कि चूंकि पुराने दरवाजे ऐसे होते थे कि उनमें बड़ी बड़ी कीलें निकली होती थी। मेरे अजीजों कील आके सैयदा के पहलू में पैवस्त हो गई, सैयदा के शिकम में पैवस्त हो गई। मुझे ये नहीं पढ़ना, लेकिन एक रिवायत बड़ी कयामत की है जिसे मैं आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ। सैयदा जिस दरवाजे से दबी थी ना, मकातिल ने लिखा कि 50 आदमी उस दरवाजे से ऊपर होके उस तरफ गुजर गए। कयामत की मंजिल ये थी कि सैयदा जब बेहोश हो गई और थोड़ी देर के बाद जब होश में आई ना तो सैयदा अपना गम भूल गई, एक ही जुमला कह रही थी, अली कहाँ है। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए।
परवरदिगार आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदा के। ए मेरे अल्लाह, इन रोते हुए चेहरों को रोज़े महशर बड़ी बशारत के साथ और बहुत पुरनूर चेहरों के साथ इन्हें महशूर फरमा। परवरदिगारा तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, ए मेरे अल्लाह, जितने भी चाहे वो मोमिनीन हो या मोमिनात हो, जिन लोगों ने भी मजलिस में शिरकत फरमाई है, परवरदिगार इन सब की दिली हाजात को पूरा फरमा। ए मेरे अल्लाह, जिन लोगों ने इस मजलिस का एहतमाम किया है, जिन लोगों ने भी इतना खूबसूरत और इतना नूरानी एहतमाम किया है, परवरदिगार उन सब को तूले उम्र इनायत फरमा। मेरे अल्लाह, जो बेरोज़गार है उनको रोज़ी से माला माल फरमा, जो बे औलाद है उन्हें औलाद की दौलत से माला माल फरमा। परवरदिगार तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, मेरे अल्लाह, जिन बुज़ुर्गों को इस साल हम देख के जा रहे हैं, परवरदिगार जब भी पलट के आए उन बुज़ुर्गों को साया हमारे सरों पे महफूज फरमा। और खुसूसी दुआ आखिर में यही है, चूँकि जनाब ज़हरा की मुसीबत पे भी सबसे बड़ी मुसीबत थी कि जब बीबी के पहलू पे दरवाज़ा गिराया गया था ना, तो सबसे पहले ज़हरा ने इमाम मेहदी को याद किया था और अपने बेटे मेहदी को बुलाया था। आइए इस रोते हुए चेहरों में और आवाज़े गिरिया में एक दुआ करा लें। परवरदिगार तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, हम अपनी ज़िंदगी में ही ज़हूर इमाम को देख सकें। ए मेरे अल्लाह, हमें इमाम के नासिर व मददगार में शामिल फरमा। इलाही ज़हरा